ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଦୂରେ ରହିଲେ ବି ମୋତେ ସ୍ୱର ପଡ଼ୁଛେ ମୋର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଦୂରେ ରହିଲେ ବି ମୋତେ ସ୍ୱର ପଡ଼ୁଛେ ମୋର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକଙ୍କର ଏନ୍ତା ଭାବ ଅଛେ, ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ଏନ୍ତା ଭାବ ଅଛେ। ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ଛୁଆ ମୁଇଁ ଇନେ ଖେଲୁଥିନି ଛୁଆ ବେଲେ କେଲି ବାଡ଼ି। ଇନେ ଛୁଆ ବେଲେ ଖେଲୁଥିନି ଫୁଟବଲ ଆରୁ ଇନେ ଛୁଆ ବେଲେ ଖେଲୁଥିନି ବାଟି। ଇ ମାଟିକେ ମୁଇଁ ନି ଭୁଲି ପାରେ ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ମୋର୍ ଲାଗି ବହୁତ ମହାନ୍ ଏ। ଆମେ ଯେତେ ଦୂରେ ରହିଲେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ଆମକେ ଘିଚି ଆନସି ଆର୍ ଇ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଇ ତାର ମହାନୀୟତା, ବନଭୂମି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଇ ତାର ହରିଶଙ୍କର, ଇ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଆମକେ ଆମର୍ ମନକେ କିନି ନେସି। ମୁଇଁ ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ପିଲା ଏ ଆର୍ ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ମୋର୍ ମାନୁ ବି ବୋଲି କରି আসুন। আর এই বলাঙ্গীর মাটি বলাঙ্গীর কলেক্টর অফিসরু 2.5 কিলোমিটার দূরে থিবা লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুল সামনে ইটা মুই অছে। আর ইনু মুই গুটে আমার বলাঙ্গীর মাটির সুন্দর জায়গা গুটে দেখাবার লাগি যাউছে। সে জায়গা ইনু 3 কিলোমিটার হেবা আর পাখাপাখি 3 কিলোমিটার হেবা। আর ইটা পান্না ছকরু পান্নাগড় জাতীয় রাজ্য রাজপথ দেই করে যাইছে। আর এটা হরিশঙ্করকে भी দেই করে যাইছে। আর আমার হরিশঙ্কর বহুত সুন্দর, বহুত বঢ়িয়া। আর তার সে পানি পবন আর তার নির্মল আকাশ ভুলিনি হুয়ে সতে মন হেনকে গলে কেনতা লাগি যায়সি, মনকে বহুত আনন্দ মিলছি। আর আসুন মোর সাথে জিমা বলাঙ্গীরর সে কাশ্মীরকে দেখি, যেনটা কি ଆମେ ଦେଖିକରି ବି ଅଣଦେଖା ହେଉଛୁଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଛାଇ, ତାର ସେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ। ଇ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ର ତାର ସେ ମଜା। ଆସୁନ୍ ଇ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ତାର ନିଆରା ମଜାରେ ବୁଲିଯିମା ଆମର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର କାଶ୍ମୀର ଠାନ୍କେ। ଚାଲୁନ୍ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀର ଦେଖିଯିମା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଇ କାଶ୍ମୀର ଅଛେ। ସତେ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ତା ଦିନୁ ଦିନକେ ବଦଲି ଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନି ଯାଇଛେ। ସତେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଆର୍ ଇତାର ଡେବ୍ରି ଫାଲେ ଆମର୍ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଓହେବି ଅଛେ। ଆଉ ଇ ଗୁଣ୍ଡିମି ସାଇଡ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଜୟ ହନୁମାନ। ଆଉ ଇ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାମନେ ଯେନ୍ କଦମ ଗଛଟେ ଅଛେ, ଇ କଦମ ଗଛରେ ବସବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ହେ। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଟ୍ ହଉ କି ପାଟନାଗଡ଼ ସାଇଟ୍ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାର କରସନ୍ ବସ୍ ଦେଇକରି। କି ଖରାଦିନ ଟାଣ ଖରା ହଉ କି ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ହଉ କି ଶୀତ ଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଇ ଗଛତଲେ ଛାଇରେ ବସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ, ଇ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଇ ପାହାଡ଼ ଇ 3-4 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଯେନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅଲଗା, ତାର ବନୀୟତା ଅଲଗା। ଇନେ ବସିକରି ଯେନ୍ ଟିକେ ପବନ ବଡ଼ିରେ ବାସି, ଶରୀରରେ ବାସି, ଦେହ ବାସି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମର ଛୁଆବେଲର କଥାକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଖି, ସେ ଦଶହରା ଦିନର କଥାକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଖି, ସେ ନୂଆଖାଇ କଥାକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଖି, ବହୁତ ଏନ୍ତା କଥା ଭିତରେ ଲଥା ଅଛି। ଆର୍ ସବୁ କାହାନୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏସି ଛୁଆଦିନୁ ବଡ଼ ହେବା ତକ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଇନ୍କେ ଘାକେ ଆଇବେ, ଆଉ ଇନେ ଟିକେ ବସବେ, ମନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା। ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ତରା ଜଙ୍ଗଲ ଦିଶୁଛେ, ପାହାଡ଼ ଦିଶୁଛେ, କେତେ ନି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଇ ବ୍ରିଜ ଦେଖିଦେଲେ ଆମର୍ ଡେବ୍ରି ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଉଛେ ଶିବତଲା ରାସ୍ତା, ଫୁଲଝରନ୍ ବୋଲି ହେନା ଆର୍ ଗୋଟେ ବି କାଶ୍ମୀର ଅଛେ। ଆଉ ହେ ଧଲାଟା ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ହେଟା ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅନାଥଶ୍ରମ। ହେନେ ଛୁଆମାନେ ରହିସନ୍, ବହୁତ ନିରୀହ ଶିଶୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏକା ମନ ପୁରି ଯାଏସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ହେନ୍କେ କେବେ ଆସିକରି ହେ ଛୁଆମାନକେ ସହାୟତା କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଶି ବସଲାନ ମୋର୍ ସେ କାଶ୍ମୀର।
इटा से पथर चेपा गाँ ई गाँ डेगले आमे काश्मीर के पहुँचीमा आमे आमर से काश्मीर के पहुँचीमा नील रंगर आकाश थी धला रंगर मेघ केंता सुंदर दिशुचे मोर ई काश्मीर देखुन आपण मैंने केंता सुंदर दिशुचे मोर गाँ हंसुचे खेत हंसुचे सते जेनता कि लगुचे दसरा मास आमके बहुत खुशी दबा हे दे ई गाँ दिसलान ई काश्मीर रो पाददेश ई गाँ और ई गाँ लोग मैंने ई डंगर रो फलमूल के नहीं करी निजर जीविका धारण करुछन निजर जीवन पोषुछन ई सुंदर गाँ डेगी देले आउछे मोर से काश्मीर केंता मलके नीचे रास्ता घाट एरिया एटा दुई तरा डंगर ही डंगर और मझी नहीं जाइए गोटे लंबा रास्ता ई गाँ लोग इनर बाउंस कटी कि निजर जीवन जीविका करसन बहुत दुखे कष्ट चलसन तथापि ताकर मन बहुत भल आसुन आमे गाँ डेगी जिमा आमर से लक्ष्य पथ आसलान इनु दिशुचे से आकाश दिशुचे से पहाड़ तले थिबा मोर काश्मीर से काश्मीर रे पछे गोटे मंदिर आमे से मंदिर के दर्शन करमा माँ बन दुर्गा पूजा पहुँचे ई मंदिर आसुन माँ बन दुर्गा पूजा पहुँचे केड़े सुंदर इने अच्छे माँ बन इंग्राजी कवि जॉन कीट कहिछन ए थिंग ऑफ ब्यूटी जय फॉर एवर सते सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशई मोर बलांगीर बहुत दिन पर फिरी आइले एते नुआ दिशुचे आजिर शीत दिनर ई पाग भी सते मन के मोहि नौछे केनता नी सते सुंदर दिशुचे जम्मू काश्मीर है सते देखुन आमे से जगह के पहुँची गनानो हादे से देवी माँ दिसलेनो आसुन आमे से जगह के जे करी से मठरे आमे पूजा करमा और से मठर महंत जेन बाबा अच्छन तांकर ने टिके दुख सुख हेमा पथर चेपा डेगी देले से घाट एरिया मन जुआ पड़सी और आसुन से आमे घाट एरिया रे बन दुर्गा जेनटा भजन बुढ़ी कहसन तांकर दर्शन नमा एटा होचे से एरिया घाट रो मुहामुही बलांगीर देकरी आमे जेतल पान्नागढ़ जिमा ई घाट रो मुहामुही आमे माँ घाटन करी ये माँ घाटन करी घाट बुढ़ी के आमे पाइमा और ई घाट बुढ़ी के सबू लोग बलांगीर जो कि पान्नागढ़ जो सब माँ घाट बुढ़ी के नड़िया गोटे देकर जासन कि शुभ मनासन कि माँ के नमस्ते करी जासन केनता करी मुई सुरक्षित होकर ठीक भाव जिमी बोली करसन और ये घाटे बुढ़ी आमर बलांगीर जिलार जिते घाट एरिया अच्छे बलांगीर टाउन तो घाट रे परिपूर्ण होचे घाटन बुढ़ी बलांगीर टाउन रही जेन घाटी अच्छे ये घाटी के जुटिचे और सबू लोग के सुरक्षा दौचे जंगल के सुरक्षा दौचे से इटा बन दुर्गा कहसन और आसुन ये घाटन बुढ़ी के आसन आम घाटन बुढ़ी के जे जुगिछन और घाटन बुढ़ी सेवा करछन घाटन बुढ़ी ने रात दिन प्रार्थना करछन कि बलांगीर डिस्ट्रिक्टर लोकर शुभ मनासी लगे एंता जड़े गोटे सन्यासी अच्छन जे दीर्घ 10 बरस हेलान इने सन्यासी रचन ना तांको प्रशासनिक सुविधा मिलुचे प्रशासनिक अवहेला मिलुचे किए जानी नहीं पारुछन इटा गोटे लुप्त गोटे काश्मीर इटा गोटे लुप्त हरिशंकर आसुन आमे से बाबा के भेटमा से दीर्घ 10 वर्ष हरिशंकर रे तपस्या करी दीर्घ से कहून दीर्घ 18 वर्ष हरिशंकर रे तपस्या करी आदि आसीछन आमर बलांगीर लोक के सुरक्षा देवार लगी माँ घाटेश्वरी माँ घाटेश्वरी पीठरे से पूजा करुछन निस्वार्थ भाव रे तांकर ना स्वार्थ अच्छे ना किछु अच्छे से चाहून इटा केनता करी भल तीर्थस्थली के हवा और आमे सबे भल से रहमा माँ घाटेश्वरी दयारु बन दुर्गार दयारु बोली तांकर सबु बेल मांग कर सामने विनती रखिछन आउ तांको आमे आज भेटी देमा आउ से
3,500 ঊর্ধ্ব গছ ইনে জগেছন আর আমার পরিবেশকে সুরক্ষিত রখুছন। বলাঙ্গীর শহর ধীরে ধীরে বড়ি যাবার দ্বারা বলাঙ্গীর প্রদূষণ হয়ে যাচ্ছে, প্রদূষিত হয়ে যাচ্ছে। তার দ্বারা আজি সে নিজে নিজের চেষ্টা বলরে গছ যোগে করে আজি আমার বলাঙ্গীরকে সুরক্ষিত রখিছন, ସବୁଜିମା ରଖିଛନ୍। ଆମେ ସେ ବାବାକେ ଆଜି ଟିକେ ଭେଟି କରିଯିମା। ହରିଶଙ୍କର ବାବା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ହରିଶଙ୍କର ବାବାକେ ଟିକେ ଭେଟମା। ଆଉ ବାବା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ ରହୁଛନ୍। ମୁଁ ହରିଶଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଲି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛେ। ସେ ମାଙ୍କର କିଛି କରୁଣା ହେବାରୁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିପାରି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହି ପାରୁଥେଇ ବା ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ କାର୍ଗିଲ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏଇଟା। ଏ ଜାଗାରେ ଠେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୁଟପାଟ ହେଉଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ 4 ବାଜିଲେ ଗାଡ଼ି ସଗର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଏ ଯାଇନି ପାରୁଥେ ତାର ଟାଣିକିରି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରା ପିଟା କରିକି ସବୁ ବୋହି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ସେ ମାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ମୋର ଉପରେ କଥା କିଛି ବି ହେବାର ହଉଛି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମୋର ଖାନାଟା ବି ଟିକିରି ଆର୍ ଆଙ୍କି ଝୁମରା ବି ନି ଲାଗି। ଏପରି ମୋତେ ତାରମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା କରିଛନ୍। ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆମେ ମଜା କରିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କାଣା କରୁଣା ମା ମୋତେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆର୍ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷକୁ ନି ହେଲେ ବି ଜୁଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି 7ଟା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି କେହି ନି ଆସିଲେ ବି ମୋର ବି ଜଣେ 2 ଜଣ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମୁଇଁ ଚଲେଇଛେଁ। ଆର୍ ଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛେ ପୀଠରେ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଜାଗାରେ ଘଟନଗୁଡ଼ି ବୋଲିଥିଲେ ଆମେ ତାକେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲୁ ଘାଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ବୋଲି। ଆର୍ ବାବା କହିବାର ହିସାବେ ଏଇଟା ସେ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କାଣା ହଉଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚୋର ଠେପ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବାଘ ଭାଲୁର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା ଏ ଏରିଆ ବାଘ ଭାଲୁ ଫେସି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନେ ଲୁଟପାଟ ହେଉଥିଲା। ଚୋର ବଦମାସ ଲୋକମାନେ ଡକାୟତି ଲୋକମାନେ ଇନେ ତାର ଟାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବାଜିଗଲେ ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନିଛାଟିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଇନକେ ଆଇକରି ଇନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ আর বলাঙ্গীরবাসীঙ্কর মঙ্গল কামনা করলে সে ইনে তপস্যা করবার বলরে ইনে লোক এই রাস্তায় যাবার আবার লাগি সুবিধা মনে কলে। আর এই ঘাট এরিয়ার এটা বলাঙ্গীর আড়ু গলে প্রারম্ভ পয়েন্ট হ্যাঁ, এটা মূলধুয়া পয়েন্ট হ্যাঁ। আউ সে কহবার হিসাবে আউ সে দেখবে বলে এটা কাশ্মীর ঘাটিকে যেটা আমার বীর জওয়ান মানে ঢুকছন দেখবে বলে কাশ্মীর ঘাটিকে যেটা আমার দেখবে বলে কাশ্মীর ঘাটিকে আমার যেটা বীর জওয়ান মানে ঢুকছন বাবা বি কৌশি বীর জওয়ান সন্ন্যাসী ঠারু কম নিছে সে আমার এটাকে সেদিন ঢুকিছন। আর তাকর ঢুকবার ফলরে আজি মা মাউসী বড়ে কাকি গোটে ঝি ইনে দিন বেলি বি রাত রাতি বি সে ভলকে যাচ্ছে বাবাঙ্কর কামনা আর মা ঘটেশ্বরী মার আশীর্বাদরু আজি লোক ইনে সুবিধারে যাই পারছন। বাকি এটা গোটে দুঃখর কথা যে বাবাকে আজি না আমার বলাঙ্গীর প্রশাসন দেখি পারুছে না আমি জনতা দেখি পারুছু, তথাপি সে নিঃস্বচ্ছ ভাবে বলাঙ্গীরবাসীଙ୍କୁ আর দুনিয়ার লাগি কাম করি আসছন। তাঙ্কর সারা সংসার লাগি তাঙ্কর এই নিঃস্বার্থপরতা দেখিকি মতে বহুত দুঃখ লাগুছে। আর ସେଥିର୍ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥାଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟାଉନରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇକରି ବି ଆଜି ଲୁକାୟିତ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିର୍ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ କି ଯିଏ MP ଅଛନ୍ ଇ ଏରିଆର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆର୍ ମୋର୍ ଇ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବଲାଙ୍ଗୀରକେ গোটে ভাল তীর্থস্থলীরে পরিণত করবে বলি মোর আশার বিশ্বাস। চালুন মুই ই সুরে সুরে ই ঘটেশ্বরী মার্ক আশীর্বাদ দ্বারা আর আজকে দেখে নেউছে এটার সৌন্দর্যতা রে আপনাকে মুগ্ধ করে দেমি। আর চালুন মোর সাথে জিমা আর আগে আগে জিমা ই রাস্তা নেই ছিড়বার তক আমার আমার ই তীর্থর নমস্কার।
ଇ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥି ଇ ଡଙ୍ଗର ଥି ମୋର୍ ମନ ହଜି ଯାଇଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଗୀତ ଗୁଟେ ଗାଇମି ବୋଲୁଛେଁ। ମୁଇଁ ତ କବିତା ଲେଖ୍ସି ଆର୍ ମୋର୍ କବିତା ଗୁଟେ କହମି ବୋଲୁଛେଁ ଆର୍ କହମି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଇ ଗଛ ପତର ଦେଖିକରି ମୋର୍ ମନ ଉଷତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇ ଦଶରା ମାସ କେତେ ମନକେ ପୋର୍ଛା ଲାଗୁଛେ। ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ନୀଳ ଆକାଶ ସତେ ଯେନ୍ତା କି ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ହେଇଛି। ଆରୁ ମୋର୍ କବିତା ହଉଛି ମୋର୍ ଗାଁ ମତେ ନୁରୁଛେ ନଏଦ ନାଏଲଥି ପାଏନ୍ ଉଛଲୁଛେ। ଗାଁ ହସୁଛେ କ୍ଷେତ ହସୁଛେ ଶାଗୁଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କ୍ଷେତ ଭିତରେ ହେଇଛି ରେ ଠିଆ। ଶାଗୁଆ ପତରର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ସୁନା ରଙ୍ଗର ମୁହଁକେ ଲୋକେ ଦଉଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ସୁନା ରଙ୍ଗର ମୁହଁକେ ଲୋକେ ଦଉଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ঢোল নিশান তালে রসর কেলি ডাল খাই আর হলিয়া গীতর সুরে। ঢোল নিশান তালে রসর কেলি ডাল খাই আর হলিয়া গীতর সুরে। চাষির দুঃখ জয়সি রে হজি। অন্নপূর্ণা সরিয়া ধানর ধান কেরাকি দেখি চাষির মন হেসিরে গহকি। বরস কি থরে আসলে রে দশরা আর নুয়াখাই। বরস কি থরে আসলে রে দশরা আর নুয়াখাই। আজি আমর ই কাশ্মীরর দর্শন শেষ হয়ে যাଉଛି আর মুই আগে আউ নূଆ ভিডিও আপন ମାନଙ୍କୁ ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଷୟରେ ଆନିକରି ଦେଖାବାକେ ଯାଉଛେଁ। ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ସବୁବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଲେ ରହିଥାଉ ମୋର୍ ମନେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଆପଣକେ ଝୁରୁଥିସି ଆର୍ ଆପଣ ବି ମୋତେ ଝୁରୁଥଉଁ ଇ କାଶ୍ମୀରର ବନେ। ଆଜି ରହୁଛେଁ